El poder de Soros, y estoy citando solo un caso, voy a mencionar varios en el curso de la exposición, para impulsar la ideología de género es verdaderamente extraordinario. Hace aproximadamente un año y pico dediqué un editorial de mi programa a la radio, La Voz, para dar el nombre de los eurodiputados que las entidades de Soros consideran reliable, es decir, confiables. Los eurodiputados que las organizaciones de Soros, yo reproducía exactamente el documento interno de una de las organizaciones de George Soros. Los diputados que Soros considera reliable, confiables, en el Parlamento Europeo son la tercera parte del Parlamento Europeo, más que cualquier partido dentro del Parlamento Europeo. Y, por supuesto, no sean ustedes tan ingenuos como para pensar que son diputados de izquierdas. En el caso de España, pero es igual en cualquier país de la Unión Europea, hay diputados reliable para Soros desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. En el caso de España estaban desde los chavistas de Podemos hasta el Partido Popular, que es un partido de derecha clásico, y pasaba por el Partido Socialista, el Partido Comunista, estaban hasta los nacionalistas catalanes y vascos de derechas y de izquierdas. Y todos ellos eran reliable. ¿Y cuáles eran las razones? Bueno, el documento de la organización de Soros, al que yo tuve acceso y del que hablé en ese programa, daba las razones por las que los diputados eran reliable. Fundamentalmente eran dos: que era gente que iba a apoyar la ideología de género y que era gente partidaria de abrir las puertas de par en par a la entrada de musulmanes en la Unión Europea. En la mayoría de los casos eran las dos cosas, además. Pero para Soros eran absolutamente reliable. Y no hace falta que les diga a ustedes que Soros no milita en ningún partido político. Se ha manifestado cercano al Partido Demócrata de Estados Unidos, pero esto es indiferente y, por supuesto, esa agenda es una agenda supranacional y, por supuesto, es una agenda que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, con algunas excepciones, pero esto indica hasta qué punto la agenda globalista va mucho más allá. Por supuesto, la agenda globalista es sostenida también por la masonería. Cualquiera que tenga la curiosidad de leer el libro blanco del civismo de el Gran Oriente francés, se va a encontrar que entre las metas, aparte de las clásicas de libertad, igualdad y fraternidad, están las metas de imponer la ideología de género. Es curioso porque además algunas de las declaraciones y de las formulaciones del antiguo presidente español José Luis Rodríguez Zapatero estaban tomadas literalmente del libro blanco de la civilidad del Gran Oriente francés. Esto a lo mejor es casualidad, ya saben ustedes, la vida está llena de casualidades, pero deberían ustedes recordar también lo que decía el antiguo presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. En política, la casualidad no existe y cuando existe ha sido cuidadosamente preparada. Y esto sigue siendo real incluso en el caso de la ideología de género. La ideología de género es solo un instrumento, posiblemente uno de los instrumentos más dañinos y más peligrosos, de una agenda que busca implantar un gobierno supranacional que acabe con la soberanía de los distintos estados y de los distintos gobiernos, independientemente de que sean democráticos, autoritarios, dictatoriales, etcétera, y que pueda gobernar sobre una masa humana absolutamente ovejunizada, cuanto más aparezcan a las ovejas mejor, masa humana a la que se pueda reducir a voluntad, y de hecho hay que reducir a voluntad en varios miles de millones de personas en los próximos años. Estamos en medio de una lucha por el poder global. Y, por supuesto, esa noticia va a ser muy raro que se la den los medios de comunicación, porque esa agenda es muchísimo más ambiciosa de cualquier imperio anterior. Es mucho más ambiciosa que el imperio de Alejandro, que el imperio romano, que el imperio español, que el británico, que el soviético e incluso que el norteamericano. Y, por supuesto, pretende extenderse hasta el último punto del globo y hasta la última persona del planeta.
Y de nuevo, por si alguien tiene la idea de que simplemente estoy delirando a estas horas de la noche, permítanme que les lea un fragmento de las memorias de David Rockefeller. Las memorias de David Rockefeller son un volumen de casi 1000 páginas, son bastante aburridas en términos generales, pero de vez en cuando Rockefeller tiene un destello que hace que merezca la pena haberse leído las casi 900 páginas de sus memorias. Y concretamente, en la página 405, David Rockefeller dice lo siguiente: algunos creen que nosotros, en referencia a la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas y como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. De manera que no piensen que estoy delirando, porque después de un día de conferencia tras conferencia ya uno a saber lo que puede decir cuando se sube aquí. Rockefeller no es un comunista, Soros no es la extrema izquierda y la masonería, por supuesto, tampoco es una izquierda intelectual que está en las universidades de California. Estamos hablando de entidades supranacionales con una agenda muy concreta de dominio global y que además, por supuesto, pretenden ir acabando con cualquier obstáculo para que pueda obstaculizar los objetivos de eso que llama Rockefeller y se reconoce culpable, una cábala secreta. Eric, can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later, 9/11 happened. And I remember he was telling me how how you're going to see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places. And there's going to be this war on terror, which is no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, you know, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no... Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and he would talk, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?"
And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Ms. Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Ms. Magazine? Funded Ms. Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, Gloria Steinem was proud of it. Oh, the CIA wanted to help me help women. No kidding. So they funded it, yeah. And of course, it's divide and conquer. Right, and what they do is they focus in, obviously, on real problems. Women were getting shafted in many ways, but the elite wasn't planning to help them. They were planning to really shaft them and take men away from them. Look at what they did with black families. You only had about 10% illegitimacy 50 years ago in black communities, and now it's over 90%. And look at welfare. You were going to give you some money, but you can't have a man in the house. Right. And so that was further to degrade the family. Yeah. Totally destroyed. And now illegitimacy is over 50% in the general population. Right. Well, see, the whole thing is these people control the money, so they make all the rules. You understand? And they put whatever rules they want into